अक्सर जॉब इंटरव्यूज़ में आपसे ये सवाल पूछा गया होगा कि अपने बारे में कुछ बताइए, या आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है, या फिर आज से 5 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते हैं। आपने सीवी के मुताबिक रटा हुआ जवाब देना शुरू किया होगा, मगर फ़ौरन ही आपको ये एहसास हुआ होगा कि आप इंटरव्यूअर्स को मुतासिर करने में नाकाम हो रहे हैं, जबकि आपके ख्याल में ये सवालात तो इंतहाई आसान थे। अब मसला ये है कि जॉब इंटरव्यूज़ में कड़वे और मुश्किल सवालात को इसी तरह शुगर कोटेड बनाकर पेश किया जाता है। लिहाजा इस वीडियो में ऐसे ही 10 सवालात हैं जो बज़ाहिर सादा लगते हैं, लेकिन इंटरव्यू में उनके प्रॉपर जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। जॉब के लिए सीवी भेजने के बाद और इंटरव्यू की कॉल आने से पहले आपको चाहिए कि इन 10 सवालों के जवाबात की तैयारी कर लें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, अपने बारे में कुछ बताइए। आम तौर पर जॉब इंटरव्यू का आगाज़ इसी सवाल से किया जाता है और मुख्तलिफ इंटरव्यूअर्स इस सवाल को अल्फाज के हेर फेर के साथ भी पूछते हैं, जैसे कि मैंने आपकी सीवी फेंक दी है, अपने बारे में मज़ीद कुछ बताएं, या फिर अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं वगैरह। जॉब इंटरव्यूज़ के दौरान ये सवाल इंतहाई कॉमन लेकिन ट्रिकी समझा जाता है, क्योंकि इस सवाल के जवाब को बुनियाद बनाकर इंटरव्यूअर आपके कैलिबर को मज़ीद जांचता है। आप ये समझ लें कि सवाल का मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि आपकी ज़ातियात के मुतल्लिक जाना जाए। लिहाजा ऐसी बातों से परहेज़ करना बेहतर है, जैसे कि मैं फ़लाँ जगह पैदा हुआ, मेरे इतने बहन भाई हैं और सब अच्छी मुलाजमतें करते हैं वगैरह। इसकी बजाय आप इंटरव्यूअर को अपनी एकेडमिक स्किल्स और एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, जो आपको अप्लाई की गई जॉब पोजीशन के लिए बेहतरीन उम्मीदवार साबित कर सकती हैं। और अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो इंटरव्यूअर को बताएं कि किस तरह आपने अपने एकेडमिक सालों में अच्छी कारकर्दगी दिखाई, अपने सब्जेक्ट पर मज़ीद ग्रिप हासिल करने के लिए कौन कौन से कोर्सेज़ किए और किन किन इदारों में इंटर्नशिप्स करके तजर्बा हासिल किया। और अगर इस दौरान आपने कोई एप्रिसिएशन अवार्ड हासिल किया है तो उसका भी जिक्र कर दें। इसी तरह अगर आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस है तो इंटर्नशिप्स का मुख्तसर जिक्र करने के बाद जॉब एक्सपीरियंस के बारे में भी बताएं। इस हवाले से आपको ये ख्याल भी रखना होगा कि अपने जवाब को 2 से 3 मिनट तक महदूद रखें, वरना इंटरव्यूअर को ये महसूस होगा कि आप खुद पसंदी का शिकार हैं। इंटरव्यूअर अगर आपको मज़ीद कुछ बताने के लिए कहे तो वहीं से कंटिन्यू कर दें, वरना दूसरे सवाल का इंतज़ार करें। नंबर 2, आपके ख्याल में कंपनी को आपको ही क्यों हायर करना चाहिए। पिछले सवाल की तरह ये सवाल भी कई तरीक़ों से पूछा जा सकता है, जैसे कि हमें आपकी ज़रूरत क्यों है, या कौन सी बात आपको दूसरे उम्मीदवारों से मुख्तलिफ और मजबूत बनाती है वगैरह। इस सवाल को पूछने का मकसद ये होता है कि जिन एबिलिटीज़ का आपने ज़िक्र किया है और जो स्किल्स आप में हैं उनके बारे में मज़ीद तफसील से जाना जाए। इसलिए सवाल के जवाब में आपने अपने उन टैलेंट्स के बारे में जवाब देना है जो आपको दूसरों से अहम बनाते हैं और कंपनी के काम आ सकते हैं। आपको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जवाब देते हुए कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे आप नहायत ही ज़रूरतमंद महसूस हों, जैसे कि मुझे अपना घर चलाने के लिए इस जॉब की ज़रूरत है, जबकि कई लोग सिर्फ शौकिया जॉब करते हैं। अगर आपके पास पहले से जॉब का एक्सपीरियंस है तो आप कुछ यूं जवाब दे सकते हैं कि मेरा तालीमी रिकॉर्ड और इस फील्ड में काम करने का तजर्बा बिल्कुल इसी नौइयत का है जो कंपनी को दरकार है। यही नहीं, मेरे अंदर काम करने का एक पैशन मौजूद है जिसकी वजह से मुझे काम कभी भी बोझ महसूस नहीं होता। अगर आपने पहले कभी जॉब इंटरव्यू नहीं दिया तो आपका जवाब कुछ यूं हो सकता है, मैं जानता हूं कि आप जिन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू कर रहे हैं वो मेरी ही क्वालिफ़िकेशन के हैं और मेरे जैसे ही इंटर्नशिप्स कर चुके हैं, मगर मैं उनसे यूनिक इसलिए हूं कि मैंने अपनी दोनों इंटर्नशिप्स ना सिर्फ इंडस्ट्री के बड़े नामों के साथ की हैं, बल्कि मुझे दोनों जगह से बेस्ट इंटर्न का सर्टिफिकेट भी मिला है। नंबर 3, आप खुद को आज से 5 साल बाद कहाँ देखते हैं। जॉब इंटरव्यूज़ के दौरान इंटरव्यूअर्स का एक और बड़ा मकसद ये जांचना होता है कि आप वाकई इतने पैशनेट हैं कि आपने अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोच भी रखा है या नहीं। अगर आपने इस सवाल की तैयारी नहीं की तो आप कंफ्यूज होकर कुछ ऐसा जवाब देंगे कि मुझे इस बारे में कुछ खास आइडिया नहीं है या मैं इस बारे में सोच रहा हूँ। तो ऐसे जवाब से आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसलिए पहले से ही सवाल की तैयारी करके जाएं और ऐसा कोई जवाब सोच लें
جو انٹرویورز کو متاثر کرے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے شعبے میں جاب کا کچھ ایکسپیرینس حاصل کر چکے ہیں، آپ یہ جواب دے سکتے ہیں کہ اگلے 5 برسوں میں میں خود کو اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ دیکھتا ہوں۔ اس کے لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ اپنے ٹیم ورک اور مینجمنٹ سے ریلیٹڈ سکلز میں بھی مزید نکھار پیدا کروں تاکہ مجھے لیڈ رولز مل سکیں، اور مجھے امید ہے کہ اس ادارے کے ساتھ میں اپنا گول اچیو کر لوں گا۔ اسی طرح اگر آپ کی یہ پہلی جاب ہے تو بھی آپ اس سے ملتا جلتا جواب دے سکتے ہیں، جیسے کہ مجھ میں کریٹیوٹی اور انوویشن لانے کی صلاحیتیں ہیں، جن کے بارے میں مجھے انٹرنشپس میں بھی اپریشیٹ کیا گیا تھا۔ اگلے 5 سال میں میں خود کو مینجمنٹ میں ایکسپرٹ ہوتا ہوا دیکھتا ہوں۔ نمبر 4، اگر آپ 10 سال پیچھے جائیں تو زندگی میں کیا درست کریں گے؟ جاب انٹرویو میں یہ سوال بھی مختلف طریقوں سے پوچھا جا سکتا ہے، جیسے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی پچھتاوے ہیں، کوئی ریگریٹس ہیں، یا اگر آپ کل مر جائیں تو ایسا کیا کام ہوگا جس کو پورا کرنے کی خلش رہ جائے گی، وغیرہ۔ ایسے سوال کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انٹرویورز آپ سے آپ کے بارے میں ایک ایماندارانہ تجزیہ کی توقع کر رہے ہیں، جبکہ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سوال کے ذریعے وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ آیا آپ اپنے گولز کو پورا کرنے میں کس حد تک سنجیدہ ہیں، یا آپ کے کوئی ایسے پیشن بھی ہیں جو آپ کے کریئر میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کوئی ایسی بات سوچ کر جائیں جو سننے میں ایک پچھتاوا لگے مگر اس نے آپ کے اوپر کوئی خاص اثر نہ ڈالا ہو۔ جیسے کہ آپ انٹرویور کو یہ بتا سکتے ہیں کہ میں انجینئرنگ میں ایڈمیشن لینا چاہتا تھا لیکن اسکالرشپ نہ ملنے کی وجہ سے میں ایسا نہیں کر سکا، مگر پھر بھی میں نے اپنے پچھتاوے کو اپنے کریئر میں رکاوٹ بننے نہیں دیا، بہت اچھے ریکارڈ کے ساتھ تعلیم مکمل کی اور افورڈیبل اداروں سے مزید کورسز بھی کیے۔ نمبر 5، زندگی میں پیسہ اہم ہے یا رشتے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو CSS کے انٹرویوز تک میں پوچھا جاتا ہے۔ اس کا سب سے اہم مقصد یہ جاننا ہوتا ہے کہ آپ صرف پیسے کمانے والوں میں سے ہیں یا آپ کا کردار مضبوط ہے، کیونکہ ہر ادارے کے کچھ اندرونی راز اور کانفیڈینشیل معلومات ہوتی ہیں جو دوسرے ادارے جاننے کی تگ و دو میں رہتے ہیں۔ اس لیے ہر ادارہ چاہتا ہے کہ ایسے لوگ ہائر کیے جائیں جو ان کے راز کسی کو نہ بتائیں۔ آپ کا جواب کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ہر شخص پیسہ کمانے اور اپنے رشتہ داروں کو ایک اچھا لائف سٹائل دینے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، مگر جب وہ اپنے ساتھ کمیٹڈ ہو تو اسے کوئی خرید نہیں سکتا، یا یہ کہ میں محنت کر کے کمانے پر یقین رکھتا ہوں اور شارٹ کٹس پر نہیں۔ ایسا کرنے سے انٹرویور سمجھ جائے گا کہ آپ پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 6، آپ کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ یہ سوال بھی یہ جاننے کے لیے کیا جاتا ہے کہ کہیں آپ خود پسند انسان تو نہیں ہیں، یا کیا آپ اپنی غلطی ماننے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں۔ اکثر کتابیں جو جاب انٹرویوز کے بارے میں ایک گائیڈنس فراہم کرتی ہیں، ان کتابوں کا ماننا ہے کہ آپ اپنی کسی ایک خوبی کو ہی خامی بنا کر پیش کریں، جیسے کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا میری زندگی کام کے ارد گرد گھومتی ہے، وغیرہ۔ مگر ایسا کرنا غلط ہے، کیونکہ اول تو یہ سراسر دھوکے بازی ہے، جبکہ ایسا کرنا یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ سوال کو گھمانا چاہتے ہیں، اور یہ دونوں آپ کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اس لیے کوئی ایسی خامی ڈھونڈیں جس کو آپ درست کرنے پر کام کر رہے ہوں، جیسے کہ میں ایکسائٹمنٹ میں سب کچھ بھول جاتا ہوں، یا میں انہی لوگوں کے ساتھ ٹیم ورک کر سکتا ہوں جن کے ساتھ میرا ذہن میچ ہو، مگر ساتھ ہی یہ بھی بتائیں کہ میں اپنی خامیوں کو درست کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نمبر 7، آپ کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ جاب انٹرویو میں صرف آپ کی خامیوں کے بارے میں ہی نہیں پوچھا جاتا، بلکہ انٹرویورز یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی نظر میں کامیابی کیا چیز ہے۔ اس لیے سوال کا جواب دینے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اگر آپ کے پاس جاب ایکسپیرینس ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیوچر رپورٹس بنانے پر ایوارڈ ملا جو میری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح اگر آپ فریش ہیں تو آپ کسی انٹرنشپ میں کامیابی کا ذکر کر سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے ایک نجی بینک میں انٹرنشپ کی جہاں پر اسٹیٹمنٹ ملنا شرائط میں شامل نہیں تھا، مگر انہیں میرا کام اتنا پسند آیا کہ انہوں نے مجھے الگ سے اسٹیٹمنٹ دی اور اسے میرے سرٹیفکیٹ میں بھی مینشن کیا۔ نمبر 8، پچھلی جاب کیوں پسند نہیں آئی؟ اکثر لوگ جاب حاصل کرنے کے لیے اپنی پچھلی جاب اور ادارے کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں، جو انہیں کم تر اور چاپلوس انسان ثابت کرتا ہے، اور انٹرویورز اسی خامی کو چیک کرنے کے لیے یہ سوال پوچھتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ کسی بھی صورت میں
अपनी पिछली जॉब या बिजनेस की बुराई ना करें, बल्कि आप इंटरव्यूअर को ये बता सकते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि मुझे ना सिर्फ वो जॉब पसंद थी, बल्कि मैंने एक अच्छा वक्त वहाँ गुजारा, लेकिन चूंकि अब मैं अपने करियर को एडवांस करना चाहता हूँ और वो इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी, जबकि मैं खुद को मज़ीद अपग्रेड करना चाहता था ताकि अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकूँ। नंबर 9, कोई ऐसी सिचुएशन बताएं जिसे आपने हैंडल किया हो। टाइट डेडलाइंस, कम रिसोर्सेज और स्ट्रेस में काम करना हर कंपनी का हिस्सा होता है, लिहाजा हर इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि आप स्ट्रेस हैंडल करने की कितनी सलाहियत रखते हैं। इसलिए सवाल के जवाब में सिर्फ अपनी तारीफ करने की बजाय प्रैक्टिकल मिसाल देना ज़रूरी है। जैसे कि मेरी पिछली जॉब के दौरान हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिसमें 2 टीमों का काम पीछे रह गया था, लिहाजा हमने फौरी तौर पर कम्युनिकेट करके ना सिर्फ वक्त पर अपना काम मुकम्मल कर लिया बल्कि टारगेट भी अचीव कर लिया। नंबर 10, कितनी सैलरी की तवक्को कर रहे हैं। अगर आपने पिछले तमाम सवालों के जवाबात से इंटरव्यूअर को मुतमईन कर दिया तो ये आखिरी सवाल मुश्किल तरीन सवाल होगा, क्योंकि इसका जवाब ही आपको कामयाब या नाकाम करेगा। माहिरीन कहते हैं कि अगर आपने खुद को कोई ऐसी अमाउंट दे दी जो हो सकता है उससे कम हो जो वो इदारा या कंपनी आपको देना चाहते हों, इसलिए बेहतर है कि इंटरव्यू से पहले कंपनी के बारे में कुछ रिव्यूज़ पढ़ लें और अगर रेंज दी गई है तो उसे जहन में रखें, वरना ये कह दें कि मैं आपकी रेंज के मुताबिक ही बता सकता हूँ। इस तरह जो भी अमाउंट आपको बताई जाए उससे कम से कम 10 से 20% ज़्यादा कहें ताकि बारगेनिंग की जा सके। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।